सो है गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पीवीसी सीलिंग के बारे में। ये बनाने के बाद कैसा लगता है, और जैसे आप 8x4 का या 8x10 का बनाना चाहते हैं तो मुश्किल से 5 से 10 हज़ार में बन जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए वीडियो कैसा लगता है। सो है गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप तो इतना कर ही सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगाने वाले हैं, आज दिखाएंगे कैसे पीवीसी सीट लगता है। बाथरूम का है और ये है पीवीसी सीट। का काम चालू है, फिटिंग हो रहा है। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real, I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road to feel, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. क्यों मेरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट किए, सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात हमें बताते चले कि हमारा जो पीवीसी सेलिंग था, ये बाथरूम का था, ये मुश्किल से 5x10 का सेलिंग है। अगर आप किसी भी फर्नीचर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। हम उस पर बनाएंगे ज़रूर और आपको ज़रूर दिखाएंगे। साथ में हम बताते चले कि हमारे चैनल पे एक राउंड बेड है और एक सोफ़ा कम बेड है। आपने वो नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। एक बार आप जरूर जाके देखिए को वीडियो कैसा बना है और राउंड बेड होना कैसा चाहिए, एक्चुअल में उसका साइज़ भी क्या है, उसका फुल डिटेल हम दिए हैं। आप जाके एक बार देख सकते हैं, फिर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन।
अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, शेयर भी कर दीजिए। हम आप ही के लिए तो वीडियो बनाते हैं। आप अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किस चीज़ के लिए बनाएंगे वीडियो। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।